अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज जनाब किसी स्पेशल टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने हाजिर नहीं हुआ, बल्कि आज थोड़ी बहुत गपशप करने का मूड था कि आपसे कोई बातचीत करते हैं और कुछ आम जो जनरल बातें हैं जो रूटीन में हो रही हैं उन पर कोई आपके साथ डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, आजकल रूटीन में ये बातें सुनी जाती हैं जी कि हम खुश नहीं हैं, और ये भी सुना जाता है कि पता नहीं बाकी लोग खुश कैसे रहते हैं। फिर ये भी सुना जाता है कि फ़लाँ जो है वो हमारे खिलाफ़ कोई बात कर रहा है। ये भी सुना जाता है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये मुझे मेंटली बड़ा डिस्टर्ब करती हैं, वो क्यों ऐसा कर रहा है, हमें किस तरह रहना चाहिए, खुशी हमें क्यों नहीं मिलती, पता नहीं अल्लाह ताला हमसे राज़ी है कि खुश है। अच्छा, हज़ारों ऐसी बातें हैं जो रोज़ सुनी जाती हैं, रोज़ हम लोग भी करते हैं, और इन चीज़ों की वजह से दिन ब दिन आपने देखा होगा कि माशरे के अंदर जो ज़हनी बिगाड़ है वो भी पैदा हो रहा है, बेचैनी पैदा हो रही है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और आई एम श्योर कि उनको डिस्कस करने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे दिमाग से क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आप देखिएगा कि अक्सर आप बाज़ार में जा रहे हों या कहीं पर भी, तो आपको कुछ बच्चे मिलेंगे जो शूज़ पॉलिश, बूट पॉलिश करने के लिए आपको कहते हैं, और आप कभी देखिएगा कि जैसे ही आप उन्हें ये कहते हैं कि अच्छा हाँ मैंने पॉलिश करवाना है, तो वो जो खुशी होती है उनके चेहरे पे, वो एकदम से आप देखिएगा कि कैसे उनके चेहरे पे आती है, और वो खुश हो जाते हैं, वो फौरी तौर पर उन्हें पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उन्हें तो वो 20 रुपये मिलने हैं, तो उन्हें ये फीलिंग अंदर से आती है कि जो उनका आज के दिन का मकसद था वो पूरा हो गया, और इसी काम के लिए वो घर से निकले थे। उसके अलावा आप देख लीजिएगा कि हम बहुत बड़ी बड़ी खुशियां तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी खुशियां हैं हम उनको छोड़ना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर हंसी आती है, किसी के चेहरे पर स्माइल आती है, अगर आपकी वजह से कोई एक बंदा उसका एक दिन खुश गुजर जाता है, तो इससे बड़ी कोई बात हो सकती है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा, हम बहुत लंबी लंबी छलांगे मारने के चक्रों में हैं कि 4 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद हम कहाँ पे होंगे। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो हमारा आज, जो हमारा प्रेजेंट है, अगर हम उसे अच्छा करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। ये बड़ी एक अजीबोगरीब सोच है कि हम फ्यूचर को अच्छा करने के लिए हम अपने प्रेजेंट का बेड़ा गर्क करना शुरू कर देते हैं, और कहा यह जाता है कि बहुत दूर जो चीज़ आपको धुंधली नज़र आ रही है उसके बारे में मत सोचो, बल्कि वो जो आपके करीब है और क्लियर है, वाज़े है, उसके बारे में सोचो। हम सारे लंबी छलांग लगाने के चक्रों में हैं कि 10 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या हमारे पास ये होगा। ये कभी नहीं सोचा कि जो अभी 10 मिनट की बात है इसके बारे में हम क्या करें। एक स्टूडेंट की बात करें तो वो पेपर से पहले परेशान था, पेपर आए, खुशी हुई, अब जब एग्ज़ाम की डेट आ गई तो वो दोबारा से परेशान होना शुरू हो गया। उसके पीछे वजह क्या है? पीछे कमिटमेंट की कमी है। वजह ये है कि हमने फ़रार का रास्ता जो है वो इख्तियार करना शुरू कर दिया है। लाइफ के अंदर हम शॉर्टकट की बात करते हैं। कोरोना आया, पहले कोरोना ने बहुत आपको परेशान किया, फिर कोरोना की वजह से पूरी लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो गई। अब जब लाइफ आपकी नॉर्मल होने जा रही है तो हमें फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि अब लाइफ नॉर्मल क्यों हो रही है, कोरोना बेहतर था। हर बंदे ने ना अपनी खुशियाँ और अपने गम की ना एक अपना दायरा खींच के रखा, और उसके अंदर वो अपनी लाइफ गुजार है। वो ये नहीं देख रहा कि रब हमारे लिए क्या सोचता है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए जो प्लानिंग की होती है वो हमारी प्लानिंग से हज़ारों गुना, लाखों गुना बेहतर होती है, और हम यकीनन बेहतर वही होती है। कोशिश करें कि जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर अगर आप रहना सीख लेंगे तो यकीन कर लें खुशियाँ जो होंगी वो हर वक्त आपके पास होंगी। हम जब कंपैरिजन करते हैं, और जब कंपैरिजन ये करते हैं कि वो हमसे बेहतर है, वो उसके पास ये चीज़ कहाँ से आ गई, तो उसके बिना पर आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं। लोगों की छोटी छोटी खुशियों में खुश होना शुरू हो जाएं, लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझना शुरू कर दें। अपने अंदर बहुत बड़ी ख्वाहिशात मत डालें कि ज़रूर हमें हेलीकॉप्टर पे सफ़र करना है, ज़रूर हमारे पास बड़ी गाड़ी ही होगी तो हम तभी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास साइकिल है, आपके पास मोटरसाइकिल है, और आप पैदल हैं, आप उन तमाम लोगों से बेहतर हैं जिनके पास ये तमाम चीज़ें मुयस्सर नहीं। एक पैदल चलने वाला कभी उस शख्स को देख ले कि जिसके दोनों पाँव नहीं हैं, तो तब उसे इस चीज़ का एहसास होगा कि उसके पास अल्लाह की ऐसी नेमत है जो शायद ही किसी के पास हो।
ایک سائیکل والا پیدل کو دیکھ لے، ایک موٹر سائیکل والا سائیکل کو دیکھ لے تو ہر بندہ جو ہے وہ خوش ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ پیدل جو ہے وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے، موٹر سائیکل والا بڑی گاڑی والے کو دیکھتا ہے، اور بڑی گاڑی والا اس سے بڑی گاڑی والے کو دیکھتا ہے، پھر کمپیریزن ہوتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ تو بالکل عجیب و غریب ہے، بڑی پریشان کن ہے، مجھے تو اپنی لائف کے اندر بہت آگے ہونا چاہیے تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اپنے بارے میں ایسا سوچنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس وقت اس پوزیشن پہ نہیں ہیں تو آپ اپنی پہلے والی پوزیشن کو کوسنا شروع کر دیں، بلکہ اس پوزیشن پہ خوش ہوں اور پھر آپ محنت کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ آپ سے بہتر پوزیشن پہ ہے وہ کیسے پہنچا۔ پھر آپ اس میں یہ بھی چھوڑ دیں کہ وہ کتنے جھوٹ بول کے پہنچا، اس نے کتنے جو ہے وہ درمیان والے راستے اختیار کیے، اس نے کتنی رشوت دی، اس نے کتنی سفارش دی۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ اپنی محنت جاری رکھیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ محنت کا پھل اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی محنت کا پھل اللہ پاک آپ کو نہ دے۔ یہ بھی معاشرے میں عام ہے کہ رشوت عام ہے، سفارش عام ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آج آپ کی محنت، آپ کے کیلیبر، آپ کی لائکی کی وقت یا ویلیو کم ہو رہی ہے، لیکن یہ ذہن میں مت رکھیں کہ یہ ہمیشہ ایسا ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب اپنی سلو پیس کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا سلو اسٹڈی ون دا ریس، اب اپنی محنت کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ اس کو ایڈمائر کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اب لوگوں سے اپریسیشن کی باتیں یا لوگوں سے یہ مت سوچیں کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو سب سے بہترین اپریسیشن دینے والی ہے۔ اور لائف میں یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ پیسے ہوں تو آپ سکسیسفل ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہو تو آپ سکسیسفل ہیں، یا آپ نے بہت زیادہ ایجوکیشن حاصل کر لی ہو تو تبھی سکسیسفل کی بات ہوتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ مطمئن ہیں، آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ خوش ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہی خوشی ہوتی ہے۔ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح خوش ہے، آپ اندر سے مطمئن ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کی، میں نے کسی کا مال نہیں لوٹا، میری وجہ سے کسی کے چہرے پر کبھی جسے کہتے ہیں کہ یا میں نے کسی کی اسمائل کبھی چھینی نہیں، بلکہ میری ذات کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں آتی ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں میں شامل کیا ہوا ہے جن سے اللہ پاک خوش ہے۔ آج لوگوں کے پاس اربوں روپیہ ہونے کے باوجود ایک اسمائل وہ چہرے کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ وہ اربوں روپیہ جس طریقے سے اکٹھا کیا گیا وہ ان کے چہرے پر یہاں ہے۔ جو اندر ہوتا ہے، برائی اندر ہوگی تو وہ چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، اچھائی اندر ہو تو وہ چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا شروع ہو جائیں، لوگوں کی پرابلمز کو اپنی پرابلم سمجھنا شروع کر دیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی میں رہنا شروع کر دیں، تو دیکھیے گا کہ آپ کی جو بیماریاں ہیں ذہنی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، بلکہ آپ خوش و خرم زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو بہت خوش رکھے، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی جلد بدل جائے گی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔